چاہے آپ کے پیئر گروپ ہو چاہے آپ کے ینگر ہو, اور کسی سے رسپیکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے. What are the ways we can really express our respect to someone? In helping them with stuff. So Helping like them. if an Yeah, elder listen. person is struggling with technology or something. Yes, we can go and give them solutions. That's very right. This is one way of helping people and respecting them. कि अगर somebody stuck, our parents or elderly people, or sometimes maybe technology may, I'm not very good at that. So if someone younger than me comes and help me, so I feel very respected and honored that somebody helped me. ठीक है. ہم نے چھوٹوں کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے, پیئر گروپ کی بھی اور بڑوں کی بھی, ٹھیک ہے, اسپیشلی بڑوں کی, بیکاز دے آر ایلڈرلی, دے ہیو ہیلپڈ اس اینڈ وی ہیو ٹو ناؤ ریسیپروکیٹ دیئر ایکشن. دس از ویری امپورٹنٹ. اور ہماری کمیونٹی میں پتہ ہے کہ رسپیکٹ تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے. ہیو یو نوٹسڈ اٹ اور اٹس جسٹ اے myth? Like people say that now, youngsters, they do not respect their elders. Do you think it's a myth or it's a reality? I think it's reality. Hmm. اچھا, ایک دفعہ میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہے, میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں. میں یونیورسٹی میں ہی پڑھا رہی تھی. اٹ واز 2019 کا سال تھا, لانگ ٹائم بیک. تو میری کار کیز کہیں کھو گئیں. تو میری کلاس ختم ہوئی تھی 12 بجے. میں شام 3-4 بجے تک نا اپنی کیز ڈھونڈتی رہی, کبھی مسجد میں, شاید میں وہاں نماز پڑھنے گئی, کبھی کہیں کبھی کہیں. مطلب 3-4 گھنٹے. I was so tired from 4 hours searching for my car keys everywhere. Then I went to the small cafeteria, وہ جو نہیں ہوتا باہر, ایک منی مارٹ سی بنی ہوئی ہے, وہاں Yeah, پہ جا کے yeah. نا I wanted to have some drink. میں نے کچھ کہا چلو جوس پی لیتی ہوں. I was so tired. تو میں گئی, میں نے جوس وہاں سے بائی کیا. تو وہاں پہ میری کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا. تو وہ, اس کو میں نے صبح میں پڑھایا تھا. تو وہ آیا, ہائے مس. میں نے کہا ہاں. تو کہتا ہے مس خیریت ہے, آپ ابھی تک یہیں پہ ہیں؟ میں نے کہا بیٹا وہ میری نا کار کیس کہیں کھو گئی ہیں. کہتا اوہ مس, آئی ایم سو سوری ٹو ہیئر دیٹ. اس نے اپنا سامان لیا اور چلا گیا. I was like, I thought like he will help me in some ways. وہ مجھے بتائے گا مس گاڑی اس طرح کھل جائے گی, یا اس طرح چلے گی, یا چلو وہ میرے ساتھ کہے گا مس چلے آپ کے ساتھ کہیں میں گاڑی کے نیچے دیکھ لیتا ہوں کہیں کار کیز, سم ٹائم ہو سکتا ہے ڈراپ ہو گئی ہو میرے ہاتھ سے, تھوڑا ٹائر کے پاس چلی گئی ہو. اچھا وہ مل کے ڈھونڈے گا, کہتے ہیں مس سوری, آئی ایم سوری ٹو ہیئر دیٹ, اور چلا گیا. آرام لائک وہ انسیڈنٹ مجھے آج تک یاد ہے. تو بچے, ہم نے کسی کے all has a burden on our shoulders that we have to present ourselves as a good Muslim and then as a good Pakistani, کیونکہ ہماری first identity should be a good Muslim, ٹھیک ہے. doesn't matter جو بھی ہمارا پاسپورٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ بیسک باتیں نا ہمیں بتائی ہوئی ہیں کہ اگر آپ یہ چیزیں تھوڑی استعمال کر لو گے نا تو آپ کی زندگی میں بہتری آ جائے گا. اور ہر ریلیجن آپ کو ایتھکس سکھاتا ہے, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو ہے اس میں اچھا اب اس میں 18 آیات ہیں. اس میں سے کچھ جو مین تھیم والی ہے نا وہ میں نے ایکسٹریکٹ کر کے اس میں رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیجئے. اچھا, پہلی جو اللہ تعالیٰ نے اس میں کمانڈمنٹ کی ہے وہ یہ کیے کہ جو بھی مسلم تھے اس وقت ہمارے پروفٹ کے ٹائم پہ, تو وہ بہت زور سے ہمارے پروفٹ کو ان کے حجرے سے, ان کے کمرے سے بلاتے تھے. اس کا نام ہی سورہ حجرات اس وجہ سے پڑا کیونکہ وہ اپنے حجرے, چیمبر یا کمرے سے کہ باہر لوگ بہت زیادہ لاؤڈ بولتے تھے, او محمد پلیز کم آؤٹ, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ کمانڈمنٹ, یہ حکم کیا, او بلیور ڈو ناٹ ریز یور وائسز above the voice of prophet nor speak loudly to him as you do to one another. تو انہوں نے کہا لوگوں کو, اللہ تعالیٰ نے وارن کیا کہ آپ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے آپ نے نیچے رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے ان کو اس طرح کیجولی نہیں بلانا جس طرح آپ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں, او یار, او بڑی, اس طریقے سے, اس طرح کی لینگویج جو اس زمانے میں جیسی بھی ہوگی لینگویج, مطلب اس طریقے سے آپ نے نہیں کرنا, اس زبان میں, اس ٹون میں نہیں کرنا جس طرح آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں.
اور your deeds will become void while you are unaware. یہ نہ ہو کہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں اور آپ کو اس چیز کا پتہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ایک ایک اس میں سب سے پہلے جو کمانڈمنٹ اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ رسپیکٹ ہے. جو آپ محمد آپ نے اپنی ذکر کیا اس بات کا کہ رسپیکٹ کا کلچر تھوڑا کم ہو گیا, تو اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے رسپیکٹ کرنی ہے اپنے پروفٹ کی. ٹھیک ہے. کیونکہ پروفٹ واز اے چوزن پرسن, اور اس سے یہ ایک ہم ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں سبق کہ اس کا مطلب ہم میں سے کوئی شخص بھی جو اہل علم ہے, جس کے پاس علم زیادہ ہے, ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. کوئی شخص ہمارے عمر میں بڑا, اس کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے, اور لوگوں سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری آواز ان کی آواز سے اونچی ہو. ٹھیک ہے. اس چیز کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کنڈیم کیا, اونچی آواز سے بات کرنے کو. اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ سے بھی یہ بھی کہا گیا کہ جو اونچی آواز ہے وہ تو گدھے کی آواز ہے, اور گدھے کی آواز کو ڈس لائک کیا گیا, اس کی آواز کو پسند نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو اے پرسن ہو از ویری لاؤڈ, اس کو اس کو ان سم وے اور دا ادر قرآن پاک میں کنڈیم کیا گیا ہے کہ آپ چیخ چیخ کے دوسرے سے باتیں نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. دوسری ورسز ہے مینرز. ٹھیک ہے. اب ایک اور کمانڈمنٹ آتی ہے, indeed most of those who call out to you or profit from outside your private quarters have no understanding of manners. کہ اے نبی, وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجرے کے باہر سے آواز دے کے بلاتے ہیں, یقیناً ان میں اخلاق کی کمی ہے. اکثر ہم لا یاقلون, ان میں سے اکثر ہی ایسے ہیں, ہم لا نہیں عقل رکھنے والے, یاقلون ان میں عقل رکھنے والے نہیں ہیں, یقیناً وہ شعور رکھنے والے نہیں ہیں. Had they been patient until you could come out to them, it would have certainly been better for them, and Allah is all forgiving, most merciful. اور یہ بھی کہ اگر وہ لوگ ویٹ کرتے کہ ہمارے پروفٹ خود باہر آتے حجرے سے ان سے بات کرنے کے لیے, تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. تو اس میں امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بلانا ہے تو آپ کسی کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کے نہیں چیخ کے بلا سکتے. یو ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ پرسن until that person himself comes out. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اور جس میں بہت امپورٹنٹ کمانڈمنٹ ہے از اباؤٹ ویریفیکیشن آف نیوز. آج کل جو ہمارا سوشل میڈیا چل رہا ہے نا, سوشل میڈیا از موسٹلی فیک نیوز آر سرکولیٹنگ. ٹھیک ہے. کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا نہیں کر رہا, ایوری بڈیز لائف از اوپن. ٹھیک ہے. اب لوگ کرتے کیا ہے, پیپل اسٹارٹ ٹرولنگ others, people start hating others. ٹھیک ہے. start passing harsh comments and judgments towards other. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کی لائف کا پورا نہیں پتا. فار ایگزامپل فیس بک میں ہر کوئی بندہ بڑا اچھا, عقل مند اور خوشحال ہے. We don't know anything about anybody. So we should abstain ourselves from passing any judgment or something that we do not know for sure. ٹھیک ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ او بلیور, if an evil doer brings you any news, verify it. So you do not harm people unknowingly, becoming regretful for what you have done. اے نبی, آپ کے پاس جب کوئی شخص, ٹھیک ہے, کوئی فاسق, ایول ڈوئر کا مطلب فاسق جو جھوٹ بولنے والا یا فساد مچانے والا ہے, brings you any news, اگر وہ کوئی خبر آپ تک لے کر آئے. And me? ٹھیک ہے. ہلو. Yes. Yes. So this ayat is about false news جو آج کل لوگ پھیلا دیتے ہیں, کسی کے بارے میں غلط ریومر پھیلا دیتے ہیں. Yes, ma'am, I heard. Yeah. So do you think that how does that harm a society if someone brings a bad news and we believe on it? Man, it could give you like hope, Okay. hope or sadness It can for give you false hope news. or sadness, or it can give you some sort of fear. اچھا, تو اگر ہمیں کسی کی خبر پتہ نہیں لگ رہی اور ہم ریومرز کسی کے بارے میں اڑا رہے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ ہیو یو سین پیپل جو دوسروں کی جو خبروں پہ یقین کر لیتے ہیں, اس نے یہ کیا, اس نے یہ پہنا, اس کے پاس اتنے پیسے, اس کے پاس یہ والی گاڑی ہے, وہ یہ لینا چاہ رہا ہے, تو ہم Yes, ma'am. ہمارا ایک کلچر ایسا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر بہت مزے سے باتیں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی خبر لے کے آئے نا, تو آپ نے اس کو ویریفائی ضرور کرنا ہے, آپ نے اس کو ڈبل چیک کرنا ہے, از اٹ رائٹ اور از اٹ رانگ, بفور پاسنگ اینی ججمنٹ اور بفور ٹیکنگ اینی ایکشن. ٹھیک ہے. سم ٹائم لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص تمہاری بہت برائی کر رہا تھا,
ठीक है, फलां शख्स तुम्हें ये कह रहा था, वो तुम्हारे बारे में ये कहता था, और आपका एकदम गुस्सा ट्रिगर हो जाता है कि यार वाई इज, और हो सकता है कि वो बंदा झूठी खबर लेकर आया हो, ठीक है। सो पहली तो बात है कि हमने हमारे पास जो भी खबर लेके आता है ना, वी नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। व्हाट डज दैट मीन? कि हमें अपना ब्रेन इस तरह का रखना चाहिए कि हम एकदम किसी की बात पे इरप्ट ना हो जाएंगे, नहीं उसने मेरे बारे में ये बात क्यों की। क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को अपनी रेपुटेशन का, कि मेरे बारे में किस शख्स ने क्या कहा, ठीक है। तो बच्चे इस चीज को लेके बड़ा कंसर्न होते हैं कि अच्छा उसके बारे में ये कह रहे थे लैब में बैठे, उसके बारे में कैफेटेरिया में ये बात हो रही थी, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई खबर लेके आए तो उसको जरूर आप वेरीफाई करें, ठीक है। सो यू डू नॉट हार्म पीपल अननोइंगली। ये ना हो कि आप किसी के साथ दोस्ती कता ताल्लुक ही कर ले और आपको पता ही ना उसने कभी आपकी बुराई भी नहीं की, ठीक है, और आपने उससे बात करना छोड़ दिया क्योंकि किसी मिडल मैन ने आपको गलत खबर दी है। तो न्यूज़ की वेरिफिकेशन इस्लाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरह हुजरात में न्यूज़ की वेरिफिकेशन के बारे में भी कहा गया है, ठीक है। जो आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, ट्राई टू सी सम सॉर्ट ऑफ जेन्युइन कॉमिक कंटेंट, ठीक है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को फीड करते हो इन्फॉर्मेशन से। सो ट्राई टू फीड इट विद द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, यू विल रिग्रेट इट, इधर यू विल कंज्यूम इट एंड यू विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन इट, और व्हेन यू विल स्टार्ट बिलीविंग ऑन इट, then unknowingly you can harm others or yourself, ठीक है। एंड वर्सेस रिगार्डिंग रिकंसिलिएशन, ठीक है। रिकंसिलिएशन होता है दोस्ती करना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, ठीक है। आपने हैव यू सीन दैट देयर आर सम पीपल हु फाइट विद इन अ फैमिली, भाई भाई है, चचा ताया है, कोई ना कोई आपस में अक्सर फाइट कर लेते हैं, ठीक है। हैव यू एवर विटनेस दैट इन आवर कल्चर? Yes, ma'am. क्या होता है मुझे बताएं। When they fight like over stupid stuff. फॉर एग्जाम्पल? Like I have these friends, two brothers, हम्म। and they fight over everything. ओके। So like if they, who gets to sit in front, who gets to drive, like stuff like that, stupid stuff. They are big, they are grown. They're 21, 22. Oh, big. They are grown now, mashallah. Okay, like your age. Yeah, Okay. So, okay, ठीक है। अच्छा, what is the solution? I don't know. Maybe they should talk it out, talk about it. Mm-hmm. They should Are set yeah, yeah. they should set a thing like, for example, who gets to drive. This Mm-hmm. time it's him. This time the other one. Like stuff like that. Okay. So, uh, is he like in your family? You get to see him very often or not really? No, he's my friend and his brother. Okay, he's your friend and brother. Okay. So, okay. उसका नुकसान, इसके अलावा आपने फैमिली में फाइट्स होती देखी हैं विद योर फादर, फादर्स कजन्स, फादर्स चचा ताया फूफा, ये वो? हैव यू एवर सीन देम फाइटिंग and being annoyed for no reason, not talking to each other from last 10 years, something like that? Yeah, I can see them sometimes they have a big fight, but it's Mm. like private. So they Mm-hmm. don't talk about it and they don't talk to each other. They don't talk to each other. So, if you are angry from somebody and you are not talking to that person from, let's say, last five years, what is the solution? And reconciliation. Reconciliation. And what is the first step of reconciliation? And like forgetting about it. So like uh bring the connection again. So like reconcile everything. Reconcile. So, first step is talk it out. Yeah, that's what I mean. Yes, talk it out, bring the hard conversation, do the hard conversation, the kind of conversation that we've been avoiding from last 5-10 years. ठीक है, सो जो 10 साल से बात नहीं हुई ना, लेट्स ब्रिंग इट आउट, हैव द करेज टू लिसन, हैव अ करेज टू टॉक इट आउट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में क्या होता है?
communication ka. People don't know how to have difficult conversations. Difficult conversations we try to avoid with our siblings, with our friends, with our cousins, and ultimately with our family members. One second. Just somebody's. Yeah. So, yeah. So then, number one thing about reconciliation is having the hard conversation, have the ability to talk out any regret, any anger that you were holding for a very long time. Okay. Unless until you bring that thing on the table, you won't be able to स्ट्रेटन आउट द मैटर्स, ठीक है. सो और हम अवॉइड कर रहे होते हैं कि यार बात ना ही करनी पड़े, छोड़ो यार, देखना नहीं है. इस शादी पे वो आ रही है ना, वो वाली फैमिली, हम नहीं जाएंगे इस शादी पे. इस शादी पे तुम आओगे ना, तुमने सलाम नहीं करना, तुम पीछे जाके बैठ जाना. ये छोटी चीजें हमारे कल्चर को, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें छोटा कर देती है. अगर आपने बड़े इंसान बनना है तो आपको बड़े काम करने हैं, ठीक है. अगर जो आपके दोस्त है ना, अगर आप उनसे कह दोगे रिकन्सिलिएशन का, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट, अगर आपको रिकनसाइल करना पड़े इन दो दोस्तों को, हाउ विल यू डू इट? आई वॉन्ट टू नो योर वे. चलो मोहम्मद, स्टार्ट हो जाओ. I'll tell them, I'll convince them. I'll try to convince. ओके, यू विल ट्राई टू कन्विंस देम कि you should take turns, do not fight for the trivial stuff. अच्छा, आपको पता है ये कॉस्ट के साथ आता है. इसके इट हैज अ कॉस्ट टू इट. व्हाट डू आई मीन बाय द कॉस्ट? कि हो सकता है आपका फ्रेंड बाद में कहे कि यार मोहम्मद, स्टॉप बीइंग माय फादर, स्टॉप डिक्टेटिंग मी लाइक माय फादर. हो सकता है वो आपको ये बात कहे, हो सकता है वो आपसे दोस्ती खत्म कर दे. लेकिन इस्लाम में भी ये है कि अगर जब उठन जमात की आस्तीनों में हुआ मुझको हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह. जब आपने सच देखना है, आपने उसको करेक्ट करना है. अगर हम हर हर बंदा ये करके बैठे ना, यार ये उसकी लाइफ है, आई शुडंट बग समबडी, व्हाई डू आई हैव टू पोक माय नोज इन समबडीज मैटर, सोसाइटी ठीक कौन करेगा? डू द थिंग्स एंड डू इट ऑन अ कॉस्ट. ठीक है. Yes, ma'am. या उनको आप प्यार से बिठाओ, ठीक है. और अल्लाह ताला ने ये जरूर कहा है कुरान पाक में कि आपने किसी को बुलाना है तो आपने हिकमत के साथ बुलाने हो. व्हाट डज दैट मीन? कि आपने विजडम के साथ बुलाना है. आपने उसे ये नहीं कहना, यार आई हैड बीन नोटिसिंग दैट यू गाइस फाइट लाइक एनीथिंग, फाइट लाइक, अब आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, कि आप लोग बहुत ज्यादा फाइट करते हो. नहीं, बहुत तरीके से, बहुत प्यार से उनको, अभी आप लोग बहुत छोटे हो, ठीक है. कल को आपके फाइनेंशियल मैटर्स भी होंगे, हो सकता है आपको बिजनेस में एक दूसरे की हेल्प करनी पड़े, हो सकता है आपकी शादियां हो, आपकी बीवियां, बच्चे, they will have family connections together, ठीक है. So I want you to have, like, make a schedule kind of thing. 3 days you drive, 4 days I drive. You drive in the morning, I drive in the evening. You will sit there, I will sit there. देखिए, छोटी बातों पे अगर हम लड़ते रहेंगे ना, तो वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाएगा. Why? Because we humans are so hardwired through a habit. हमारी एक हैबिट हैबिट बिल्ड हो जाती है और हम उसके जोन में चले जाते हैं और हम वही करते हैं. अगर कोई कपल एक हफ्ते में 3 दफा फाइट करता है ना, तो वो हर हफ्ते 3 बार ही फाइट करेगा, या शायद इससे ज्यादा दफा करे, क्योंकि वो उसकी आदत का हिस्सा बन जाते हैं. ठीक है. तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, वो वहां पे आप बात करो जहाँ पे नेसेसरी है, और जहाँ पे अननेसेसरी है और जहाँ पे जरूरत नहीं होती, या किसी एक बंदे को हल्की सी बात करने से भी मसला हल हो सकता है, तो करिए. लेकिन रिकन्सिलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमारी जो बड़ी नस्ल है ना, ये ज्यादातर इन्होंने रिकन्सिलिएशन पे काम ही नहीं किया हुआ. मैं अपने फुफ्फा को, चचा ताया वगैरह देखती हूँ, तो बहुत सारे इनमें से कुछ लोग होते हैं फैमिली में जो नाराज हुए हुए हैं, 10-10 सालों से नाराज हुए हैं. nobody takes के notice of it, no one talks it out, and okay, they are being very cold, it's okay, this is the way they are. But somebody has to stand up and go for the reconciliation. हम एक उम्मत की बात करते हैं, हमसे तो खानदान के 4 लोग नहीं इकट्ठे होते. ठीक है. So reconciliation needs what? Reconciliation needs courage. Courage to come up, courage to hug people, courage to listen and understand people, courage to be misunderstood. Okay. Courage to do something greater than ourselves, right? समझ आई मोहम्मद? Yes, ma'am. रिकन्सिलिएशन की आप करोगे? और अभी तो मुझे लगता है यू आर यंगर, आपके सारे बहन भाई बड़े हैं. आई थिंक यू टोल्ड मी कि ऑल ऑफ देम आल्सो हैव किड्स. सो Yes, ma'am.
آپ کے پاس تو چھوٹے چھوٹے بھی بہت سارے مسئلے ہیں. Yeah. your niece and nephews are fighting, تو آپ کو تو بہت ساری ریکنسیلیشن کرنی ہے آگے فیوچر میں. ٹھیک ہے. تو ڈو یو پریفر ٹو ڈو دا ریکنسیلیشن اور یو اوائڈ اٹ؟ They have parents, no? No, do not think that way. Do not think that way. That's a very, okay, they have parents. Okay, let's do not bug in their mirrors. Let them do whatever they feel like doing. Do not think from that angle. Well, okay, sometimes, not always. Yeah, sometimes when it's necessary, we have to tell our niece and nephews. Niece and nephews, उनके भी बच्चे हैं और वो आपके भी बच्चे हैं. Time and again, I keep telling people that parenting doesn't start from the day you biologically become a parent. Parenting starts long before that. जब आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, आप 10-15 साल के होते हो और आपको पता है कि आपका छोटा बहन भाई उसकी टेक केयर करनी है, उसको किसी गलत काम से या गलत लोगों से बचाना है, आप बन गए पेरेंट. ठीक है. यू डोंट नीड टू बायोलॉजिकली गेट मैरिड, मेक योर ओन किड्स एंड देन आई विल बिकम अ पेरेंट. आपकी बहन के बच्चे ना, अगर वो कोई गलत चीज देखते हैं, गलत इंस्टाग्राम या कोई भी रील देख रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, आपको बड़े भाई होके, बाप होके उनको इस चीज को मना करना है, बट इन अ वेरी पोलाइट, इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर, इन अ वेरी नाइस वे. ठीक है, कि बच्चे ऑफेंड ना हो. ठीक है. तो ये एक सेइंग है, प्लीज आप कहीं लिख लें या अपने दिमाग पे लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे. इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. आपको लगता है दो लोग बच्चे की तरबियत करते हैं? पूरा गांव, पूरा शहर मिलके बच्चे की तरबियत करता है. और आजकल हमारी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, और ये कि डू नॉट, आई एम मिस्टर मोस्ट राइट, इस कल्चर की वजह से ये होता है. तो जो बच्चे होते हैं ना, अगर पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं और बच्चे खाली मेड्स के पास हैं, तो फूफी, नानी, दादी जिन्होंने अपना किरदार अदा करना था, वो भी किरदार अपना नहीं अदा कर पा रही, क्योंकि उनके पेरेंट्स लाइक, हमारा बच्चा है, इसको कोई टच नहीं करेगा, इसको कोई बात नहीं करेगा, हम ही करेंगे. नो, प्लीज चेंज योर थिंकिंग. इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. ठीक है. जैसे मेरा बच्चा है, माशाल्लाह अब 1 साल का हो गया. सब आके उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और मैं सबको इस चीज के लिए तैयार कर रही हूँ कि अगर मैं दुनिया से चली जाऊं तो आप लोगों ने इसकी कैसे तरबियत करनी है. मैं उन बच्चों की तरबियत कर रही हूँ जो जिन्होंने इसकी तरबियत करनी है. मेरी मेरी नंद के जो बच्चे हैं, वो दे आर इन देयर अर्ली टीन्स. आई एम रेजिंग देम सो दैट दे कैन रेज माई चाइल्ड वेल, बिकॉज दे विल आउटलिव मी बाय फार. तो हम लोग इन चीजों को सोचते नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पेरेंट. शादी इन्वॉल्व नहीं होती पेरेंटिंग में, प्लीज. ठीक है. तो अगर आपका नीफ एंड नेफ्यू, यू आर लाइक अ पेरेंट टू देम. ठीक है. और रिकंसिलिएशन के हवाले से जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह हुजरात में ये फरमाया है, इफ टू ग्रुप्स ऑफ बिलीवर्स फाइट ईच अदर देन मेक पीस बिटवीन देम. अगर दो ग्रुप लड़े तो आपने उनका पीस करवाना है. दो भाई लड़े, उनका पीस करवाना है. ये कौन कह रहा है? ये कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं. बट इफ वन ऑफ देम ट्रांसग्रेस अनदर, अगर एक दूसरे के साथ ज्यादती करे, देन फाइट अगेंस्ट द ट्रांसग्रेसर ग्रुप अंटिल दे आर विलिंग टू सबमिट टू द रूल ऑफ गॉड. अगर कोई किसी के हक में ज्यादती करे, ठीक है, और तो आपने उससे लड़ाई भी करनी है, आपने उससे बहस करनी है, आपने उसको बड़े पोलाइट तरीके से, बड़े फर्म तरीके से भी ये समझाना है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के रूल को मान ले. इफ दे डू सो देन मेक पीस बिटवीन बोथ ग्रुप्स इन ऑल फेयरनेस एंड एक्ट जस्टली. अगर वो दोनों बात मान जाएं तो आप उनके दरमियान में दोस्ती करा दो, सुलह करा दो, इन ऑल फेयरनेस, अच्छाई से और ईमानदारी से. Surely Allah loves those who uphold justice. यकीनन अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो कि जस्टिस को, जो कि इंसाफ को अपहोल्ड करते हैं, जो कि उसको कायम करते हैं. ठीक है. तो आपने क्या करना है कि दो ग्रुप्स में अगर लड़ाई हो, ठीक है, तो आप कुरान कुरान क्या कह रहा है कि रिकंसिलिएशन करवा दी जाए. ठीक है. अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ करते हैं. निक नेम्स. मोटे, छोटे, बिल्लू, कालू, लंबू, सुक्कू. We do body shaming a lot, right? We do that or no? Yes, ma'am. Has anybody body shamed you ever? Of course, everyone has had someone body shaming.
ओके, इस्लाम स्ट्रिक्टली फॉरबिड्स दैट। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने इस चीज की स्ट्रिक्टली फॉरबिडन किया है इस चीज को, कि आपने ना ये नहीं कहना कि तुम लंबू हो। मुझे लोग कहते थे तुम बहुत मुझे मेरा नाम था लंबू, ठीक है। हर बंदे का अपना एक नाम होता है कि तुम छोटू हो या लंबू हो या मोटे हो या गोरे हो या मूदे हो या कुछ भी हो। इट इज फॉरबिडन इन इस्लाम। आपका नाम एक खूबसूरत मीनिंग के साथ आपके पेरेंट्स ने रख रख दिया और बस आपने उसी नाम के साथ करना है, ठीक है। और आपने एक दूसरे का ठट्ठा नहीं उड़ाना। डू यू अंडरस्टैंड? मजाक उड़ाना या ठट्ठा, ठट्टेबाजी करना। Yes. हाँ, कि मतलब कोई भी छोटी बात कर लो कि ये तो यार ये करता है या ये करती है, या मतलब कोई भी छोटी ऐसी बात होती है ना जिसमें हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं कि यार ये तो बोंगी सी है, यार इसको तो पता ही कुछ नहीं, यार ये तो सोई रहती है, यार ये तो किसी और दुनिया की है। मुझे लोग कहते थे कि मेरा दिमाग सो रहा होता है, because I never watched movie when I was young, because my parents were little strict, so they never showed me movie. So if some person is talking about movie or Shah Rukh Khan or this and that, so I was just like looking at them. I never knew कि मूवी में क्या हुआ, तो I was never the part of conversation, तो वो लोग कहते थे बोंगी है पूरी की पूरी, ठीक है। तो वो जो बोंगी थी, वो फिर आगे चल के उसका फ्यूचर ब्राइट हो गया, वो टीचर बन गई, ठीक है। और जो बड़े होशियार थे वो अपनी लाइफ में बिजी हो गए। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है, वेर एवर दे आर। लेकिन ये है कि आप जो हमारे मजाक उड़ाने का कल्चर है, इसको भी अल्लाह ने फॉरबिड किया है, ठीक है। कि आपने किसी का हंसना नहीं है, कि जैसे यार ये तो बात ही नहीं करता, यार ये तो बड़ी मीसनी है, ये बैठी रहती है, ये सुनती सब है, ये ना जवाब नहीं देती। इट्स फॉरबिडन। ओ बिलीवर, डू नॉट लेट सम मैन रिडिक्यूल अदर्स। ए ईमान वालो, आप डू नॉट लेट, किसी मर्द को दूसरे मर्द के मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं है। दे मे बी बेटर देन देम, और लेट सम वुमेन रिडिक्यूल अदर, दे मे बी बेटर देन देम। हो सकता है कि जो मजाक आप उड़ा रहे हो, जिसका आप उड़ा रहे हो, वो आपसे बेहतर हो और आप इस चीज को जानते ही नहीं है। डू नॉट डिफेम वन अनदर, और एक दूसरे को डिफेम मत कीजिए। नॉट कॉल ईच अदर बाय ऑफेंसिव निकनेम्स। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा ऑफेंसिव निकनेम्स भी नहीं देने। हाउ एवर इट इज टू एक्ट रिबिलियसली आफ्टर हैविंग फेथ, ठीक है। हाउ, यानी कि ईमान लाने के बाद आप उसको गलत डायरेक्शन में आप क्यों जा रहे हैं। हाउ एवल इज इट टू एक्ट रिबिलियसली आफ्टर हैविंग फेथ, के ईमान लाने के बाद आप दूसरी डायरेक्शन में क्यों जा रहे हो। एंड हुएवर डज नॉट रिपेंट, और जो कोई नदामत नहीं करता अपने गुनाहों पे या अपने किए पे, इट इज दे हु आर द ट्रू रॉन्ग डूअर्स। और जिस शख्स को एक तो गलत काम किया उसके बाद उसको बिल्कुल नदामत भी नहीं हुई, तो ये वो लोग हैं जो कि रॉन्ग डूअर्स हैं, जो कि अपने साथ ज्यादती करते हैं। और कुरान पाक में अरबी में जो वर्ड है फाउलाइका हुमुज जालिमून, तो यही लोग हैं जो जालिम हैं, जो रॉन्ग डूअर्स हैं, ठीक है। तो इसमें अल्लाह ताला, इसमें अब आपने कहीं बाहर जाना है तो आप लोगों को ये बता सकते हो कि सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने मना किया है निकनेम से भी, और एक दूसरे का मजाक उड़ाने से भी मना किया है, दैट नोबडी शुड मेक फन ऑफ ईच अदर। देन कम्स अ वेरी पावरफुल वर्ड्स ऑफ बैक बाइटिंग, ठीक है। अभी मैं साइन ऑफ कर रही हूँ, उसके बाद मैं दोबारा साइन इन करूंगी क्योंकि गूगल क्लास का टाइम खत्म हो गया है, जूम क्लास का, ठीक है। और उसमें विल टॉक अबाउट बैक बाइटिंग, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो सी यू इन अ मिनट। Okay, ma'am. आई होप इट वॉज इंटरेस्टिंग। नींद तो नहीं ना आ Yes, रही? ma'am. नहीं. चलो ठीक है, अभी हम बैक बाइटिंग वाले सबसे जूसी टॉपिक तो ये बैक बाइटिंग का ही होता है। चलो। Okay.